So I'm going to be speaking about special education advocacy and due process, and hopefully I'll provide you with some information and resources that you can use to help obtain a free and appropriate public education for your child. And that is referred to as a FAPE. You might hear that acronym used a lot, free and appropriate public education. That's what your child is entitled to by law from the school district. Ella va a estar hablando sobre la educación especial, también como el juicio justo y el procedimiento para recibir una educación apropiada para los niños que tienen dificultad en aprendizaje. Van a escuchar una palabra que es como un acronym. What is it again? Yes, it's an acronym, FAPE. FAPE. Lo vamos a anotar aquí, es FAPE, FAPE, que es la educación pública gratis y apropiada. In English, free and appropriate public education. I provided a handout so you can follow along with the discussion today. This is what it looks like. Does everyone have a copy? Todos tienen una copia de su presentación para que puedan seguir la discusión con ella. So if you take a look on the second slide, I discussed some of the laws that apply to students who have disabilities and are classified. So there are federal laws that provide the rights for the students, and state laws as well. The federal laws are the IDEA, which stands for the Individuals with Disabilities Education Act. That's codified at 20 USC section 1400 to 1487. So you can look that up, you can do a search for it. I've provided you with the information if you need to look something specific up. It's a little bit out attorneys to help navigate the process. Si pueden mirar en la segunda página, ella detalla unas leyes que tanto federales como estatales que proveen la seguridad de que pueden conseguir una educación apropiada. Ellas es el IDEA, que significa el acto para individuales con discapacidades y educación, y eso se encuentra en la sección 20, subsección 1400 a 1487. Si quieren buscarlo en el internet, puede ser complicado, y por eso muchos padres buscan la ayuda y el consejo legal de los abogados, porque hay mucha complicación entre estas leyes. Another federal law is Section 504 of the Rehabilitation Act. If the school district determines that your child cannot be classified because he or she does not meet the requirements of the IDEA, that student may be able to obtain accommodations through a 504 plan. Otra ley federal es una condición 504, que quiere decir que si la escuela no encuentra que su hijo tiene los requisitos para considerarse como discapacitado intelectualmente o con una discapacidad de aprendizaje, sí puede recibir servicios bajo esa subsección de 504. In New York State, there are two laws, Article 89 of the New York State Education Law and Part 200 of the Regulations of the Commissioner of Education. So if you do proceed with due process, we'll be following Part 200. New York special education laws incorporate the federal law and provide more state-specific rules and regulations. So the state can provide additional protections, but it cannot take anything away that's provided by the federal law. El Estado de Nueva York, las leyes federales. Entonces, lo que dice esa ley es que el Estado de Nueva York puede proveer servicios adicionales y regulaciones adicionales, pero no puede quitar de las leyes federales que ya están establecidas. Okay. The purpose of IDEA is to ensure that all children with disabilities have available to them a free and appropriate public education. That's the acronym that I discussed before. And the special education has to emphasize, the appropriate public education emphasizes special education and related services designed to meet the unique needs
and prepare the student for future education, employment, and independent living. So that is the purpose of the education. If you see that your child is not making progress, is falling behind, is not receiving the related services or the special education program that's described on the individualized education plan or IEP, that's an issue that needs to be addressed. So you should discuss your concerns with the school district, possibly seek out an attorney, and see what can be done in order to help your child receive the appropriate education. Estas leyes lo que hacen es que proveen y aseguran que todos los niños con necesidades especiales reciban una educación pública y gratis y apropiada que se enfoque en la educación especial y los servicios relacionados diseñados para satisfacer sus necesidades únicas. Si usted está observando que su niño no está progresando, que está atrasado comparado a los otros niños, ahí es donde debe vocear sus preocupaciones con la escuela o quizás buscar el consejo de un abogado para ver qué se puede hacer en su caso para recibir los servicios y prepararlos no solo para su educación ahora, pero para la vida en el futuro y probablemente para que puedan conseguir trabajos y carreras cuando sean adultos también. Eligibility. Eligibility means that your child qualifies to receive special education and related services. This is a multi-step process. And then get into the steps on how you can become eligible. Primeramente la elegibilidad, que significa que su hijo o hija llena los requisitos para recibir ciertos servicios. Primero van a explicar qué significa la elegibilidad en este caso y también explicar los pasos porque es un procedimiento de múltiples pasos.